नमस्कार जय जगन्नाथ। आज आम जेटीर जूनियर टीचर टॉप पॉलिटी क्वेश्चन डिस्कसन करा जाए। तो पॉलिटी क्वेश्चन मध्य आमर कॉन्स्टिट्यूशन आज रही संविधान विषय रे। तो चलते डेट नक क्लास स्टार्ट करवा। जदि क्लास नुआ अच्छा चैनल को सब्सक्राइब करनी तो चलते आरंभ करवा। तो फास्ट क्वेश्चन आम रही भारत में संविधान सभार प्रस्ताव प्रथम किए देते ना एम.एन. रॉय देते केबे ना 1934 मसीह। सेकेंड क्वेश्चन आसला केतेतम सांविधानिक संशोधन आईन माध्यम भारतीय संविधान प्रस्तावना समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष बा सोशलिस्ट बा सेक्युलर शब्द जोग कर एटा आमर 42तम संशोधन जोटा कि 1976 मसीह लागू होता। नेक्स्ट कौन देछि ना मौलिक अधिकार काहाकू प्रेरणा पाई। आमर मौलिक अधिकारटा काहाटू प्रेरणा पाई ना भारतीय संविधान मौलिक अधिकार आमर यूएसए रु बर करा यूएसए रु अणा जाइछि। तो या विषय आउटे जानवा कौन ना मौलिक अधिकार आमर आगुरी 7टी यूज होता किंतु एबे 6टी कहीं जेहेतु संपत्तिगत अधिकार को बाद दिखाई तो यहाँ धारा 12 ରୁ 35 मध्य आसुछि पार्ट 3 रे आसुछि। यह आमर कौन ना युक्तराष्ट्र अमेरिकार बिल ऑफ राइट्स रु अणा जाइछि। तो मौलिक अधिकार आमर जो 6टी रही से गुड़ा कौन ना समानता अधिकार स्वाधीनता अधिकार शोषण विरोधी अधिकार धर्मगत स्वाधीनता अधिकार सांस्कृतिक शिक्षागत अधिकार तापरे सांविधानिक प्रतिकार अधिकार। नेक्स्ट देखिए कौन ना भारतीय संविधान सभार प्रथम बैठक केबे होता ना 1946 डिसेम्बर 9 रे कोठी होता ना दिल्ली रे। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन देछि ना संविधान सभार प्रथम अस्थायी सभापति किए थे ना सचिदानंद सिन्हा। तार स्थायी सभापति किए हेले ना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट डीपीएसपी केउठार आसी ना डीपीएसपी आमर आयरलैंड रु आसी ना डीपीएसपी रो फुल फॉर्म कौन ना डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। नेक्स्ट भारतर संविधान कार्यकारी केबे होला बा केम इनटू फोर्स ऑन जनवरी 26 1950 रे। जदि पचार गृहीत केबे होला बा अडॉप्टेड केबे होला ना 1949 नवेम्बर 26 रे। नेक्स्ट किए कहिथिले प्रस्तावना बा प्रिएम्बल हेउची आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एटा कहिथिले हमर किए ना एन ए पालकीवाला। नेक्स्ट भारतीय संविधान अधीन रे थिबा अवशिष्ट क्षमता कहा पाखरे न्यस्त अछि ना हमर पार्लियामेंट पाखरे बा संसद पाखरे। नेक्स्ट कौन कहिछि ना संविधान सभार मौलिक अधिकार उप कमिटीर अध्यक्षता किए करथिले ना हमर जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट कौन देछि ना संविधान सभारे ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन कहा द्वारा आगत होइतिला ना जवाहरलाल नेहरू को द्वारा होइतिला केबे होइतिला ना 1946 डिसेम्बर 13 रे। नेक्स्ट किए वर्णना करथिले कि ड्राफ्टिंग कमिटी केउटी देखि वन मैन आर्मी ना ग्रानब्ली ऑस्टिन। नेक्स्ट जस्टिस लिबर्टी इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी ए सब केउठार बर होइछि ना एटा हमरा फ्रांस रिवोल्यूशन बर होइछि। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन देला ना भारत विभाजन पर संविधान सभार मोट सदस्य संख्या केते थिले ना 299। यदि ब्रिटिश प्रदेश रू केते थिले ना 229 आउ गणजात राज्य रू केते थिले ना 70 ए सब मिसिक हैला 299। नेक्स्ट कौन देछि मौलिक कर्तव्य केउठार ग्रहण कराइछि ना हमर यूएसएसआर रू बर करा जाइछि बा ग्रहण कराइछि। तो या विषय टिके जानवा कोन ना एटा हमर आर्टिकल 51 ए रे अछि पार्ट IV रे आ एतरे हमर 11टी मौलिक कर्तव्य रहिछि आ रेकमेंडेशन कोठ होइछि ना स्वर्ण सिंह कमिटी द्वारा। नेक्स्ट 16 केउ घटना द्वारा प्रिएम्बल संविधान रो एक भाग बोली घोषणा कराइछि एटा हमर केशवानंद भारती मामला रु होइछि जोटा कि 1973 रे आरंभ होइतिला। नेक्स्ट कोन भारतर संसद व्यवस्था बा पार्लियामेंटरी सिस्टम केउठार ग्रहण कराइछि एटा हमर यूके रु अणा जाइछि। नेक्स्ट किए संविधान सभार सांविधानिक परामर्शदाता थिले ना हमर BN राव। नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन इज ए लॉयर्स पैराडाइज एक कथा किए कहिथिले ना आइवर जेनिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन संविधान सभार मोट कार्य दिवस बा वर्किंग डेज केते। आंसर कौन ना हमर 165 बा 165 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन ना प्राक कथन रे इंटीग्रिटी शब्द केउ संविधान संशोधन जोग कराइछि एटा हमर 42तम संशोधन रे जोग करा जाइछि। नेक्स्ट प्रादेशिक संविधान कमिटी बा प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी रो नेतृत्व किए नेथिले ना सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट कौन देछि नेक्स्ट देछि भारतर संविधान
କେବେ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ବା ସାଇନ୍ ହେଇଥିଲା ନା ଆମର 1950 ଜାନୁଆରୀ 24ରେ। ତ ଏଥିରେ ସଦସ୍ୟ କେତେ ଜଣ ଥିଲେ ନା 284 ଜଣ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏଇଟା ସାଇନ୍ ହେଇଥିଲା। କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କେବେ ହେଲା ନା 1950 ଜାନୁଆରୀ 26ରେ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହେଇଥିଲା ଜାନୁଆରୀ 24ରେ। ନେକ୍ସଟ, ସମ୍ବିଧାନ ସଭାର ସ୍ଥାୟୀ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କିଏ ନା ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ। ଅସ୍ଥାୟୀ କଥା କହିଥିଲି କ'ଣ ନା ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ସିହ୍ନା ଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ, ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ ସଭା ଦ୍ୱାରା ଅବଜେକ୍ଟିଭ ରିଜଲ୍ୟୁସନ୍ କେବେ ଗୃହୀତ ବା ଆଡପ୍ଟ ହେଇଥିଲା? ଏଇଟା ଆମର ଜାନୁଆରୀ 22, 1947ରେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କିଏ କହିଥିଲେ ପ୍ରାକ୍ କଥନ ବା ପ୍ରିଏମ୍ବଲ୍ ଇଜ୍ ଏ ହରୋସ୍କୋପ୍ ଅଫ୍ ଦ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍? କହିଥିଲେ KM ମୁନ୍ସି। ନେକ୍ସଟ, ଭାରତ ବିଭାଜନ ପୂର୍ବରୁ ସମ୍ବିଧାନ ସଭାରେ କେତେ ଜଣ ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ ନା 389 ବା 389। ନେକ୍ସଟ, ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ କାହା ଦ୍ୱାରା ହେଇଥିଲା ନା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆକ୍ଟ 1935। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ଫାଦର ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ନା ଆମର କିଏ ନା ଡକ୍ଟର ଭୀମରାଓ ରାମଜୀ ଆମ୍ବେଦକର। ନେକ୍ସଟ, କେଉଁ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନକୁ ମିନି କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ଏଇଟା ଆମର 1976 42ତମ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟକୁ କୁହାଯାଏ ବା 42ତମ ସଂଶୋଧନ ଆଇନକୁ ଏଇଟା କୁହାଯାଇଛି ମିନି କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍। ନେକ୍ସଟ, ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର କେଉଁ ଧାରାରେ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତା ନିବାରଣ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି? ଆମର ଆର୍ଟିକଲ 17 ବା ଧାରା 17ରେ। ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତା ମାନେ ଯେଉଁ ଆମର ଛୁଆଁ ଭେଦଭାବ ସେଇଟା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ନା ମୌଳିକ ଅଧିକାର କେଉଁ ଅଧିକାରଟି ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥଗିତ ବା ନିଲମ୍ବିତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ? ଏଇଟା ଆମର ରାଇଟ୍ ଟୁ ଲାଇଫ୍ ଆଣ୍ଡ ପର୍ସନାଲ ଲିବର୍ଟିରେ ରହିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆର୍ଟିକଲ 21। ନେକ୍ସଟ, ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ ସଭା କେଉଁ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା? ଏଇଟା ଆମର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମିଶନ ପ୍ଲାନ୍ 1946ରେ ହେଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ, ୟୁନିଫର୍ମ ସିଭିଲ୍ କୋଡ୍ କେଉଁ ଧାରାରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି ନା ଆମର ଆର୍ଟିକଲ 44 ଅଣ୍ଡରରେ ଆସୁଛି। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଦେଇଛି, କେଉଁ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ବଳରେ ଶିକ୍ଷାଗତ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଯୋଗ ହେଇଛି ନା ଏଇଟା ଆମର 86th ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ 2002ରେ ଆର୍ଟିକଲ ଅଣ୍ଡର 21A ଅଣ୍ଡରରେ ଆସୁଛି। ନେକ୍ସଟ, ସମ୍ପତ୍ତିଗତ ଅଧିକାର କେଉଁ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ଦ୍ୱାରା ଅଲଗା କରାଯାଇଛି? ଏଇଟା ଆମର 44th ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ 1978ରେ ଏଇଟା କ'ଣ ହେଇଛି ନା ସଂଶୋଧନ କରି ଅଲଗା କରାଯାଇଛି। ନେକ୍ସଟ, ବେଆଇନ ଭାବରେ ଅଟକ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ କେଉଁ ରିଟ୍ ଜାରି କରାଯାଏ ନା ଆମର ହାବିୟସ୍ କର୍ପସ୍। ତ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ରିଟ୍ ଆମର 5 ପ୍ରକାର ଅଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ? ହାବିୟସ୍ କର୍ପସ୍, ମାଣ୍ଡାମସ୍, ପ୍ରୋହିବିସନ୍, ସେର୍ସୋରାରି ଆଣ୍ଡ କ୍ୱାରାଣ୍ଟୋ। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ସମ୍ବିଧାନ ସଭାର ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଉପକମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କିଏ ଥିଲେ ନା ଆମର JB କ୍ରିପାଲିନି। ନେକ୍ସଟ, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ବଳପୂର୍ବକ ଶ୍ରମକୁ ନିଷିଦ୍ଧ ଓ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଶୋଷଣ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସୁରକ୍ଷା ଦିଏ ଆମର ଆର୍ଟିକଲ 23। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମର କ'ଣ ରହିଛି ନା ଅବଜେକ୍ଟିଭ ରିଜଲ୍ୟୁସନ୍ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କେବେ ପାରିତ ହୋଇଥିଲା ନା 1946 ଡିସେମ୍ବର 13ରେ। ନେକ୍ସଟ, ରାଇଟ୍ ଟୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ମୌଳିକ ଅଧିକାର କେଉଁ ଧାରାରେ ଅଛି ନା ଆର୍ଟିକଲ 19। ନେକ୍ସଟ, ଶେଷ ବ୍ରିଟିଶ ଭାଇସରୟ କିଏ ଯିଏକି ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ ନିର୍ମାଣରେ ସାମିଲ ହେଇଥିଲେ ନା ଲର୍ଡ଼ ମାଉଣ୍ଟବାଟେନ୍। ନେକ୍ସଟ, DPSP ସମ୍ବିଧାନର ନୋବେଲ ଫିଚର କିଏ କହିଥିଲେ କଥା ନା ଡକ୍ଟର ଭୀମରାଓ ଆମ୍ବେଦକର। ତ ଆଜିର ଏଇ ପଲିଟିର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ଏଇଠି ସରିଯାଇଛି। ତ ଦେଖାବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ନିହାତି ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲ ନୂଆ ଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ତ ରହିଲି, ଧନ୍ୟବାଦ।